기도드리겠습니다. Vamos a orar juntos. 은혜와 사랑이 충만하신 주님 감사합니다. Dios Padre, llenas de amor y gracia, te damos muchas gracias. 우리를 사랑하시고 우리에게 구원을 주심을 감사합니다. Gracias por amarnos y también damos gracias por darnos la salvación. 한 주간 또 저희들에게 귀한 말씀 증거해 주심을 감사합니다. Gracias por darnos la palabra tan preciosa durante una semana. 새로 구원받은 주의 자녀들 신앙생활 필요한 말씀들 올바로 배워서 하나님의 합당한 자녀 되기를 원합니다. A todas las personas nuevas que han recibido la salvación, por favor, llénelos con tus palabras para que puedan vivir correctamente y conforme a tu voluntad la vida cristiana. 주님 오실 날 가까운 마지막 시대를 살아가는 저희들 더욱 복음을 위해 살 수 있는 귀한 마음 허락해 주옵소서. Y permítanos el corazón precioso para que podamos vivir por ti, Señor. 오늘 말씀 앞에 우리 한 자리에 또 줌으로 모여 있습니다. Y también ahora estamos reunidos por el Zoom. 동일한 은혜로 우리의 마음을 말씀으로 채워 주옵소서. Llénenos con la misma gracia. 또 이 자리에 함께하지 못한 형제 자매들 어느 곳에 있든지 그들의 마음도 늘 저희들과 같이 할 수 있도록 도와주옵소서. Y a todos los que no estén en este lugar, por favor, ayúdenlos y agárrelos y ayúdenos para que sus corazones estén junto a nosotros en cualquier lugar que esté. 우리 중에 병 중에 또 여러 가지 마음의 시험과 고난 가운데 있는 주의 자녀들 하나님이 일일이 살펴주시고 마음을 회복시켜 주시고 건강을 회복시켜 주옵소서. Y mírelos a cada uno de los que están enfermos o en medio de tentaciones y protéjalos y sánelos, por favor. 또 이 귀한 복음이 우리 사랑하는 가족들에게 또 힘차게 증거될 수 있도록 인도해 주옵소서. Y guíenos para que este evangelio se pueda predicar a cada una de nuestras familias. 오늘 모든 시종 주 성령님께 의지하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. Todo el tiempo confiamos en ti y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 마가복음 말씀입니다. Vamos a ver San Marcos 4장 28절 29절입니다. San Marcos, capítulo 4, versículo 28 a 29, dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno de la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. 자, 우리가 어제까지 복음에 대한 말씀을 들었습니다. Hasta el día de ayer hemos escuchado la palabra sobre el Evangelio. 구원받고 신앙생활도 성경에 자세히 기록이 되어 있습니다. Y la Biblia está escrita detalladamente sobre la vida cristiana que debemos vivir después de recibir la salvación. 그리고 구원에 대해서도 여러 가지 표현들로 성경에 기록이 되어 있습니다. Y también en la Biblia está escrita de muchas formas en la salvación. 처음에는 사기오라고 말씀하고 있습니다. Como dice en esta palabra, primero es hierba. 처음에는 생명이 심겨져야 됩니다. Primeramente se tiene que plantar la vida. 그리고 생명이 자라야죠. Y cuando se plante la vida, tiene que crecer, ¿no? 자라는 것을 성경 이삭이라고 말씀하고 있습니다. Y la forma en que se crece, la Biblia dice que es espiga. 우리가 어제까지 구원에 대한, 즉 천국에 대한 확실한 믿음을 배웠다면 그것은 생명의 시작입니다. Si hasta el día hemos aprendido sobre la salvación, la fe para ir al cielo, entonces eso es el comienzo de la vida. 자, 생명이 심겨졌으면 이제 자라야 돼요. Si se plantó la vida, entonces después tiene que crecerse, ¿no? 자, 천국은 이제 하나님께서 우리에게 주신 사실입니다. El cielo es una verdad que Dios nos dio. 자, 이 땅에서 우리가 살아가야 돼요. 주님 오실 날까지. Pero nosotros debemos vivir en este mundo hasta que Dios llegue. 자, 신앙이 성장해야 되고 또 그리스도인의 삶을 성경에 기록해 두셨습니다. Y mientras la fe se debe crecerse poco a poco, y en la Biblia puso la forma en que se crece la fe. 자, 그래서 신앙 생활을 성경에 이삭이라고 표현하고 있죠.
Por eso en la Biblia dice que la vida cristiana es espiga, ¿no? 그리고 마지막 주님이 오시면 이제 우리 몸까지도 변화됩니다. Y en la vez, cuando Dios llega a ese mundo, lleva nuestros cuerpos totalmente cambiados. 자, 그래서 오늘은 이제 구원을 받았으니까 신앙생활에 대한 말씀을 함께 배우려고 합니다. Y como ya hemos recibido la salvación, desde ahora vamos a aprender las palabras sobre la vida cristiana. 이 성경은 구원에 대해서 자세히 말씀하셨고 또 잘 구분되어 있습니다. En la Biblia está escrita detalladamente sobre la salvación y están también divididas los tipos de salvaciones. 구원에 대해서 세 가지로 잘 정리가 되어 있습니다. Y están bien resumidos sobre los tres tipos de salvación. 영혼이 구원을 받는 말씀이 있고 또 신앙생활을 이루어가야 되는 말씀이 있습니다. Hay salvación de espíritu y también hay salvación de la vida. 자, 영혼이 구원을 받는 말씀은 전부 다 과거 시제로 되어 있습니다. Toda la salvación del espíritu es lo que ya hizo, es en pasado. 언제 이루어졌습니까? ¿Cuándo se cumplió? 그러면 예수님이 구원을 언제 하셨어요? ¿Cuándo nos salvó Jesús? 자, 어제 한 게 아니죠. No lo hizo ayer, ¿no? 2000년 전에 구원을 완성하셨어요. Sino hace 2000 años atrás cumplió la salvación. 그걸 우리가 구원을 받은 거예요. Y nosotros recibimos esa salvación. 그 구원을 받은 것은 과거 시제로 되어 있어요. Y todo lo que hemos recibido, la salvación, ya es pasado. 그래서 구원에 대한 영혼 구원에 대한 표현이 여러 가지로 표현이 되어 있습니다. Por eso en la Biblia está escrita sobre varios tipos de salvación. 여기 한번 보시겠습니다. Vamos a ver esto. 구원에 대한 표현이 이렇게 구원을 여기 말씀한 대로 예수 그리스도의 피로 구원 받았다라고 말씀하고 있죠. En la salvación del Espíritu, como dice aquí, ¿no? Es recibir el perdón del pecado por la sangre de Jesús. 여러분 구원 받으셨죠? Tuvieron la salvación, ¿no? 끝난 거예요, 이제. Entonces eso ya terminó. 그리고 또 다른 표현은 의인이 됐다라는 표현입니다. Y en la otra definición de la salvación del Espíritu es que nos convertimos en justos. 죄가 해결되지 않은 사람은 죄인입니다. Los que no tienen el perdón del pecado es un pecador. 그러나 죄 문제가 해결된 사람은 예수님께서 우리 위해서 죄를 영원히 용서한 사실을 깨달은 사람은 의인입니다. 의인. Pero los que tienen el perdón del pecado o los que creen en la verdad que Jesús perdonó eternamente a todos los pecados es justo. 그래서 구원받은 사람을 의인이다라고 말씀하고 있습니다. Por eso a los que tienen la salvación se les llaman justos. 그리고 하나님께서 이제 성령이 내 안에 들어왔기에 나의 몸을 하나님의 성전이다라고 말씀합니다. Y como ya hemos recibido la salvación, el Espíritu de Dios entra en mí y mi cuerpo se hace el templo de Dios. 구약에 하나님과 이스라엘과 만났던 장소는 성막이었습니다. El lugar donde los israelitas conocían a Dios era el tabernáculo. 그리고 솔로몬이 성전을 지었습니다. Y después Salomón hizo el templo. 하나님이 이스라엘과 만나는 장소는 성전이었어요. Entonces el lugar donde los israelitas veían a Dios era el templo. 그리고 그들이 죄를 범하자 이 성전이 무너졌고 그리고 그들은 바벨론의 포로 생활을 했습니다. Y cuando los israelitas cometían pecados frente a Dios, todo su templo fue destruido y también fueron esclavizados por otros países. 그리고 스룹바벨에 의해서 성전이 재건되고 그리고 그 성전을 통해서 하나님과 이스라엘과 만났습니다. Y después, a través de Zorobabel, se ha reconstruido el templo y otra vez volvían a ver a Dios. 자, 그 성전이 AD 70년에는 완전히 박살내서 없어졌어요. Pero ese templo se volvió a destruirse en el año 70 después de Cristo. 자, 그러면 이제 하나님과 우리 인간 사이에 만날 수 있는 장소가 어디냐? Entonces, ¿dónde será el lugar donde podemos ver a Dios? 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 예수님이 성전 자체라고 말씀하고 계십니다. Cuando Jesús
vino a este mundo, Jesús dijo que Él mismo era el templo. 그리고 예수님 죽고 부활하셨어요. Y Jesús murió y resucitó. 성령을 보내주시겠다고 약속하셨고 오순절날 성령이 왔습니다. Prometió que daría el Espíritu Santo y el Espíritu vino a este mundo. 성령이 오셔서 구원받은 사람들에게 이 성령이 그 삶 속에 들어갑니다. Y ese Espíritu Santo entra a la vida y a la vida de las personas que han recibido la salvación. 그래서 에베소서 1장 13절에 듣고 믿을 때 하나님이 성령으로 우리 마음에 잊혀 주신다고 그랬어요. Por eso en Efesios dice que cuando escuchamos y lo creemos, el Espíritu entra en mí. 그래서 구원받을 때 내 안에 성령이 들어오셔요. Y de esa forma, cuando recibimos la salvación, el Espíritu entra en la persona que tiene la salvación. 구원받고 난 이후에는 우리의 각자의 몸이 하나님의 성전이다라고 말할 수 있습니다. Por eso, a todos los que tienen la salvación, pueden decirse que su cuerpo es el templo de Dios. 우리는 죄가 해결됐기 때문에 영원한 생명을 받은 사람들입니다. Y como nosotros tuvimos el eterno perdón, somos como quienes obtuvimos la vida eterna. 여러분 영생이 있는 거 아시겠죠? Ya saben que hay una vida eterna, ¿no? 여러분 있어요, 없어요? ¿Hay o no? 아, 있어요. Sí hay. 이렇게 고개 숙이는 분은 그 말씀을 내 마음에 믿고 받았기 때문에 영생이 있다라는 것을 확증할 수 있는 거예요. Los que movieron la cabeza de arriba hacia abajo, ya sabemos que esas personas sí creen, ¿no? 예수님 말씀하셨죠. Jesús dijo, ¿no? 내가 저희에게 영생을 주노니 Que daré la vida eterna. 우리 받은 거예요. Y nosotros recibimos esa vida eterna. 죄 사함을 받으라. Reciban el perdón del pecado. 그리하면 성령을 선물로 주시겠다 말씀하셨죠. Y Jesús prometió que daría la vida eterna. 죄 해결을 받은 사람은 성령이 내 안에 들어왔고 영생이 내 안에 들어온 거예요. Los que tuvieron el eterno perdón del pecado, el Espíritu Santo entra en él y su cuerpo se hace el templo de Dios. 그래서 요한복음 5장 24절에 우리의 생명이 죽음에서 사망에서 생명으로 옮겼어요. Por eso en San Juan capítulo 5 versículo 24 dice, fue trasladado de muerte a vida. 그것은 이제 천국에 대한 비자가 나온 거예요. Eso significa que ya salió la visa para ir al cielo. 오늘 죽어도 어디 갑니까? Aunque nos morimos en este día, ¿hacia dónde vamos? 사망에서 생명을 옮겼으니까 이 생명은 바로 하나님의 나라예요. Como ya nos movió de muerte a vida, esta vida es el mundo de Dios. 그러니까 우리는 천국을 언제든지 내 인생이 끝나면 천국에 가게끔 돼 있는 거예요. Por eso nosotros, en cualquier momento, donde se termine nuestra vida, podemos ir al cielo. 뭐 예수님이 다시 오시면 물론 예수님 만날 수 있는 그런 구원받은 자들입니다. Y claramente, cuando llegue Jesús a este mundo, nos llevaría a su mundo sin pasar la muerte, ¿no? 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다고 되어 있어요. Y los que creen en esta verdad, Dios dijo que haría a su hijo. 그래서 우리는 하나님의 자녀가 되는 놀라운 권세와 특권을 가진 자들입니다. Por eso nosotros somos los que tenemos ese poder grandioso de ser hijos, llamados hijos de Dios. 자, 그것을 우리는 이 땅에서 하나님의 자녀로 살아가는 거예요. Por eso nosotros vivimos en este mundo como hijos de Dios. 자녀는 멸망치 않습니다. Para el hijo no hay una destrucción. 이제 나머지 주를 위해서 살아가면 하나님 우리에게 영광을 주고 기업을 주신다고 돼 있어요. Si vivimos para Dios, Dios nos prometió que nos daría un eterno galardón y una eterna gracia, gloria. 구원해 주신 것도 큰 은혜인데 또 하나님이 우리에게 천국에 가서 영원한 영광을 주시겠다고 약속하신 거예요. Es una gran gracia de habernos salvado, pero Dios nos está diciendo que nos daría un eterno galardón y eterna gloria cuando vayamos en su mundo. 자, 이 사실이 벌써 죄 해결 받을 때 예수 그리스도를 믿을 때 다 이루어진 거예요. 다 이루어진 거예요. Y toda esta promesa se cumple cuando recibimos la salvación. 이거를 우리가 시간 속에 이루어가는 게 아니라는 거예요. 단번에 이루어진 거예요. 단번에. Esto no es lo que cumplimos al pasar el tiempo, sino se cumple una sola vez
en un tiempo. 언제? ¿Cuándo? 구원받을 때. Cuando recibimos la salvación. 구원받을 때 이런 구원 안에 이런 여러 가지 것들이 표현되어 있는 거예요. Cuando recibimos la salvación, en la Biblia está escrito muchos detalles sobre la salvación. 여기 말하고 있죠. Por eso aquí dice, ¿no? 예, 읽어보세요. Ya tengo la vida eterna. 이제 우리 영생을 얻은 겁니다. Ya tuvimos la vida eterna. 읽어보세요. Yo recibí la salvación. 우리 구원을 받았어요. 이제. Nosotros recibimos la salvación. 그 말은 새로 태어났다라는 거죠. Y eso significa que hemos renacido, ¿no? 그리고 Yo recibí perdón del pecado. 여러분 죄 사함 받으셨죠? Todos tuvieron el perdón del pecado, ¿no? 이제 천국 가는 거예요. Entonces, pues, vamos al cielo. 네? 이제 천국 가게끔 하나님께서 딱 정해 준 거예요. Ahora Dios decidió todo el destino para que vayamos al cielo. 우리는 하나님께 돌아간 거예요, 이제는. Ya hemos vuelto a Dios. 그래서 성경이 말씀하기를 생명의 회개를 얻는 자가 하나님께 돌아가는 거예요. Por eso, en la Biblia dice, quien tenga el arrepentimiento de la vida, va al cielo. 죄인으로 태어나서 죄 가운데 살다가 영원히 지옥 갈 수밖에 없는 운명에서 십자가를 발견하고 구원을 받고 하나님께 돌아가는 것을 생명의 회개다라고 기록하고 있습니다. Nacimos en pecadores y vivíamos en medio del pecado. Y cada vez íbamos hacia el destino de la muerte. Pero en medio de ese camino encontramos a la cruz de Jesús. Y por esa cruz, obtuvimos todo el perdón del pecado. Y de esa forma regresamos hacia Dios. Y cuando regresamos hacia Dios, a eso se le llama el arrepentimiento de la vida. 여러분 회개라는 게 무슨 말일까요? ¿Qué significará el arrepentimiento? 내가 죄인으로 태어나서 지옥으로 가다가 지옥 앞에서 십자가를 통해서 내 죄사함을 받고 돌아서는 거예요. 그리고 주님 앞에 간 거예요. 그게 회개입니다. 회개. En medio de nuestros destinos, de la muerte, encontramos la cruz. Y a través de la cruz obtuvimos el perdón de todos los pecados. Y de esa forma volvemos hacia Dios. A eso se le llama arrepentimiento de la vida. 사람들이 회개를 오해하고 있어요. Pero muchas personas malinterpretan sobre el arrepentimiento de la vida. 먼저는 하나님께 돌아가야 되는 거예요. Primeramente, tiene que volver a Dios. 우리가 죄를 구하고 죄 용서해 달라고 하는 게 아니라 하나님께 돌아가서 하나님이 하신 예수님이 하신 일을 받는 게 회개예요. 받는 게. No es confesar nuestros pecados y echar lágrimas, sino es aceptar la verdad que hizo Dios por nosotros y regresar a Dios. 그것을 생명의 회개라고 하고 그것은 단번에 이루어지는 겁니다. 단번. Y a eso se le llama arrepentimiento de vida y es regresar en un momento. 읽어주세요. Dice Hechos capítulo 11, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. 자, 여기 arrepentimiento para vida. 이 고넬료라는 사람이 사도행전 10장에 하나님을 믿는 사람이었어요. En Hechos había un hombre llamado Cornelio, quien creía a Dios. 또 항상 기도하고 구제도 많이 하는 사람이었습니다. Siempre oraba y ayudaba a los otros. 다 모든 것들이 다 갖춰져 있는데 이 죄를 사함받지를 못했던 거예요. Tenía todo, pero no tenía el perdón del pecado. 그래서 하나님께서 고넬료에게 환상을 보여주셨어요. Por eso Dios mostró a Cornelio. 베드로라는 하나님의 선지자가 있으니까 베드로를 청해서 너에게 구원받을 말씀 그걸 일러줄 테니까 그 말씀을 베드로를 청하라고 말씀합니다. Dios dijo a Cornelio diciendo, hay un hombre llamado Pedro, quien es hombre de Dios, y ve a esa persona y pide el perdón del pecado. 그래서 고넬료와 그 가족들이 다 모여서 베드로를 기다렸어요. Por eso toda la familia de Cornelio esperó a Pedro. 베드로는 그들에게 죄를 사하는 말씀을 일깨워주고 그리고
그들이 하나님의 앞으로 돌이키는 일을 베드로가 말씀을 전했던 겁니다. Por eso Pedro predicó la palabra del perdón del pecado y con esa palabra la familia de Cornelio volvió hacia Dios. 구원받을 말씀을 전해준 거예요. 구원받을 말씀. Predicó la palabra de la salvación. 여러분 구원을 받지 않고 열심히 신앙생활한다. 하나님 앞에 이게 다 무너지는 거예요. Sin recibir la salvación, si solamente hace esfuerzos, entonces todo eso se va a desaparecerse. 예, 성경에는 모래 위에 집을 짓는다고 돼 있어요. En la Biblia dice que eso es construir casa sobre una arena, sobre las arenas. 여러분 모래 위에 아름다운 집을 짓고 많은 좋은 재료를 써가지고 집을 짓는다고 해서 한 번에 무너질 수 있는 거예요. Si construimos una casa sobre las arenas y aunque usemos buenos materiales o aunque demos muchos esfuerzos, esa casa se destruiría en un momento. 예, 그래서 고넬료도 하나님을 잘 믿었고 또 늘 기도하고 구제도 많이 했는데 이 구원이 부족한 거예요. 구원. Por eso Cornelio también creía a Dios y hacía muchos esfuerzos y muchas buenas obras y ayudaba a los otros, pero no tenía la salvación. 예, 그래서 베드로 사도께서 죄 사함을 구원받을 말씀을 전해줬고 그가 그걸 받았을 때 이제 하나님 품으로 돌아간 거예요. Por eso apóstol Pablo le dio la palabra de la salvación y a través de esa palabra la familia de Cornelio y Cornelio recibieron la salvación. 그게 바로 생명의 회개를 얻은 겁니다. Y eso es obtener el arrepentimiento de la vida. 자, 우리도 구원받을 때 하나님께로 돌아가는 거예요. 그게 생명의 회개예요. 평생에 한 번인 거예요, 그것은. Y nosotros también, cuando recibimos la salvación, volvemos hacia Dios. Y eso es el arrepentimiento de la vida. Y eso se cumple una vez en nuestra vida. 네, 여러분 생명회가 몇 번이라고요? ¿Cuántas veces se cumple el arrepentimiento de la vida? 자, 구원받는 게 평생에 몇 번이라고요? ¿Cuántas veces recibimos la salvación en nuestra vida? 네, 천국의 믿음을 확증하는 게 평생에 몇 번이라고요? ¿Cuántas veces nos confirmamos la salvación para ir al cielo? Una sola vez. 죄사함 받는 게 생명의 회개를 얻는 것과 같습니다. Recibir el perdón del pecado es lo mismo que recibir el arrepentimiento de la vida. 자, 이제 새로 영원히 구원을 받고 태어났으면 이제 잘하는 거예요. 이상. Y cuando nacimos, cuando obtuvimos la vida, entonces después de nacerse hay que crecer. 이것은 성경에 구원을 이제 이루어 가야 되는 생활을 해야 됩니다. Y esto, a esta salvación, es lo que debemos hacer esto es lo que debemos hacer de a poco en esta vida. 자, 영원 구원은 이제 이루어졌어요. La salvación del Espíritu ya se ha cumplido. 그러나 지금 이제 신앙생활, 생활 구원은 이제 시작인 거예요. 시작. Pero la salvación de la vida ya se comenzó. 자, 생활 구원은 주님 오실 때까지 우리가 조금씩 이루어 가야 돼요. Pero la salvación de la vida es lo que debemos hacer de a poco hasta que llegue Jesús a este mundo. 영원히 구원을 받았고 생명이 탄생했으면 이제 자라야 돼요. Si recibimos la salvación y si se nació la vida, entonces tiene que crecerse. 예. 그게 신앙생활입니다. Eso es la vida cristiana. 그게 생활 구원이에요. Y eso es la salvación de la vida. 생명은 한 번이지만 자라는 거는 계속 이루어져야 돼요. Nacimos una vez, pero para crecer, cada vez se deben crecerse más y más. 그래서 어제 구원받은 사람이 이제 하나님이 이제 어제부로 카운트다운 하셔요. Entonces, quienes recibió la salvación por el día de ayer, entonces Dios comienza a contar su vida desde ayer. 자라야 돼요, 이제. Y cada vez se debe crecer. 그래서 이삭이라고 표현했고 그게 생활 구원입니다. Por eso, en la Biblia se está definiendo que es la espiga y cada vez se debe crecerse. 여기 말씀하고 있죠? Aquí dice, ¿no? 빌립보에서 2장 12절에 Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. 왜 두렵고 떨림으로 구원을 이루라라고 했을까요? ¿Por qué habrá dicho que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? 여러분 천국 가는 일에 두려움과 조심하라 이 말인가요? ¿Acaso será que tengamos temor y temblor para ir al cielo? Preguntar es. ¿Para ir al cielo?
con temor y con temblar. No. Ya terminó. 야, 구원은 끝났어요. 이제 La 천국은 salvación 끝났어요. terminó. 그 왜 이 말을 했을까요? Entonces, ¿por qué habrá dicho esto? 예? 아이가 태어났어요. El niño creció, el niño nació. 그럼 어떻게 해야 돼요? Entonces, ¿qué hay que hacer? 아니, 조심시켜야죠. Entonces, hay que cuidar al niño. 아이를 잘 키우지 않으면 아이가 뭐 주워 먹으면 죽잖아요. Porque si no cuida al niño y si el niño llega a comer algo malo, podría morirse el niño. 그러니까 더 조심해야 돼. Por eso hay que tener mucha atención. 자, 이것은 신앙생활을 조심스럽게 하라는 말이에요. Y de esa forma, en esa palabra nos habla que vivamos la vida cristiana con temor y temblor, con atención. 이제 천국 문은 열렸고 누구든지 이제 들어가게끔 하나님 다 하셨은 거예요. Dios abrió la puerta del cielo para que todas las personas puedan entrar al cielo. 이건 천국 가기 위해서 조심하라는 게 아니라는 거예요. Pero la palabra del temor y temblor no es no es para que vayamos al cielo. 아버지가 아끼는 비싼 도자기가 있습니다. Por ejemplo, hay una jarra muy preciosa de un padre, 근데 아들이 잘못돼서 그걸 깨버렸어요. pero su hijo lo rompió por accidente. 얼마나 두려워요. Entonces, ¿cuánto temor tendría el hijo? 아버지만 올 것 같으면 막 두렵죠. Y el niño esperaría a su padre con temor y temblor, ¿no? 자, 그 1억짜리 깼다고 해서 아버지가 아들을 쫓아내고 관계를 끊을 수 있어요? Pero solamente por haber roto la jarra, ¿el padre cortaría la relación del hijo o lo rechazaría al hijo? 쫓아낼 수 없어요. No, 아들이기 때문에. porque es hijo. 아들도 이제 두려운 거예요. 두려운 거. 왜 두려워요? Pero ¿por qué el hijo tiene temor? 이 비싼 걸 깨서 두려운 거예요. Porque rompió la jarra preciosa. Por eso tenía temor. 아버지가 아들을 보니까 너무 무서워하고 그래서 한번 용서해 줍니다. Por eso el padre vio que su hijo tenía mucho miedo, por eso le perdonó una vez. 아버지 입장에서 아들이 더 존귀합니까? 1억짜리 도자기가 더 존귀합니까? Porque para el padre, ¿qué será más precioso, la jarra o su hijo? 알아, 이호. 그래서 아버지가 용서해 줬어요. Por eso el padre le perdonó al hijo. 아들이 이 두려운 마음에 해방돼요, 안 돼요? Entonces, ¿el hijo se liberaría de ese temor o no? 해방돼. Se liberaría. 그 두려움이에요, 그 두려움. Ese tipo de temor. Está 신앙생활 hablando de la Biblia. 조심해야 되고 신앙생활 바르게 해야 되는데 우리가 그렇지 못할 때, 또 죄를 범할 때 마음에 두려움이 있는 거예요. Debemos vivir correctamente la vida cristiana y debemos vivir con cuidado la vida cristiana, pero si no lo hacemos así y si seguimos cometiendo pecados, en ese momento debemos tener temor y temblor hacia Dios. 천국에 가기 위한 두려움이 아닌 거예요, 이것은. Pero no es un temor para ir al cielo. 신앙생활 정말 아버지에게 기쁨을 드리고 싶고 잘하고 싶은데 또 죄를 짓게 되고 잘못 살게 되면 마음에 두려움이 있는 거예요. Queremos vivir más conforme hacia Dios y que cada vez queremos hacer lo mejor a nuestro Padre, pero cuando no lo hacemos así y cuando cometemos errores, en ese momento sentimos temor. 이제 1억짜리 깼는데 용서해 줬어. 너무 좋아. 그래갖고 이제 조그만 항아리 막 닦게. 그럴 수 있어요? Rompió la jarra, pero el padre le perdonó. Por eso estaba el niño, estando feliz, empieza a romper otras jarras. ¿Podría hacer eso? gracias. otro. rompe. 그렇게 할 수 있어요, 없어요? ¿Podría hacer eso? 아니에요. No. 큰 거 용서해 주시니까 이제 더 조심하는. Como el padre le perdonó una cosa muy grande, entonces el niño tendría más cuidado 이제 아빠 말 좀 더 들으려고 하고. y le prestaría más atención a la palabra de su padre. 그게 신앙생활이에요. Y eso es la vida cristiana. 그래서 신앙생활은 두려움으로 조심해서 하나하나 이루어가야 되는 거예요. Por eso la vida cristiana lo debemos hacer con cuidado, con temor y con temblor. 바로 천국 가기 위한 것이 아니라는 거예요. Y esto no es para ir al cielo. 우리는 신앙생활을 조심스럽게 잘 해가야 돼요. Por eso debemos vivir la vida cristiana cuidadosamente. 그리고 여기 또 말씀하고 있죠. Y abajo dice, ¿no? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. 이제 신령한 젖을
사모해라라는 것은 이제 신령한 젖이라는 건 하나님의 말씀을 사모하라는 거예요. Acercar a la leche espiritual no adulterada. A esta leche se refiere a la palabra de Dios. 이제 구원을 받았는데 신앙을 잘해야 되는데 이 잘하기 위해서는 반드시 하나님의 말씀, 신령한 젖 그것을 먹어야 되는 거예요. Ya nació y ahora tiene que crecerse, pero para crecer, sí o sí se necesita la leche espiritual, la leche no adulterada, que es la palabra, santa palabra de Dios. 그 말씀을 이제 배워야 되고 Y debemos aprender esa palabra 또 말씀을 읽어야 되고 y debemos leer la palabra 그리고 말씀을 내 마음 삶에 둬야 되는 거예요. y debemos dejar la palabra en medio de nuestras vidas. 그러면 나도 모르게 신앙이 쑥 자라요. 쑥 자라요. De esa forma, la vida cristiana, la fe se crece y crece. 전에는 말씀 듣는 거 별로 안 좋아했잖아요. Antes no le gustaba aprender la palabra. 이제는 Ahora, 때가 되면 밥을 먹어야 되시 말씀을 듣고 배워야 돼요. como las personas comen la comida cuando llega la hora, de esa forma hay que comer la comida espiritual, la 그 leche 말씀을 espiritual. 배우는 시간을 갖지 않으면 신앙이 성장할 수 없어요. Si no tenemos ese tiempo para estudiar la palabra, entonces la vida cristiana no puede crecerse. 잘할 수 없어요. No puede crecer. 그래서 우리는 주일날 와서 말씀 배우죠. Así que cada domingo aprendemos la palabra, ¿no? 수요일 날도 말씀 배우죠. Y en miércoles también aprendemos la palabra por la noche. 또 모임할 때마다 말씀 배우죠. Y en cada comunión aprendemos palabra. 그 시간을 이제 가져야 됩니다. Y debemos tener ese tiempo. 말씀 배우면 내 영혼이, 내 마음이 기뻐요. Porque cuando aprendemos de la palabra, nuestro corazón, nuestro espíritu siente gozo. 그리고 말씀을 먹어야 돼요. 먹어. Y tenemos que comer la palabra. 전에는 성경을 한 번도 들여다보지 않았어도 지금부터는 성경을 들여다봐야 돼요. Antes, aunque no miraba la palabra, desde ahora hay que mirar, hay que leer la palabra. 하나님이 자기 자신을 우리에게 많은 사랑과 은혜를 주기를 원하셔요. Dios nos quiere dar mucha gracia y mucho amor, 근데 이 말씀을 통해서 우리에게 주셔요. pero da todo ese amor y gracia y gloria a través de la Biblia, a través de la palabra. 그러니 우리가 이 성경을 읽어야 돼요. 읽어야 돼요. Por eso debemos leer la palabra. 시간을 내서 읽어야 됩니다. Tenemos que dar nuestros tiempos para leer la palabra. 말씀을 읽지 않으면 하나님의 뜻을 알 수 없어요. Si no aprendemos la palabra de Dios, no podemos saber su voluntad. 하나님과 교제할 수 없습니다. No podemos comunicarnos con Dios. 하나님으로부터 오는 축복을 받아들일 수 없어요. Y no podemos recibir las bendiciones que vienen desde Dios. 그래서 요한계시록 1장에는 듣는 것과 읽는 것과 그 말씀을 지키는 자들이 복이 있다라고 되어 있어요. Por eso en Apocalipsis dice que hay bendiciones a los que escuchan, a los que leen y a los que aprenden y a los que guardan la palabra en sus vidas. 그래서 이제 매일 하루에 딱 눈 뜨자마자 제일 먼저 뭐 해야 돼요? Entonces todos los días, cuando comienza el día, ¿qué es lo que debe hacer primeramente? 눈 떴어. Se abrió el ojo. 뭐 해야 돼요? ¿Qué hay que hacer? 기도하고 성경을 Orar y leer la Biblia. 그래서 딱 눈 뜨자마자 오늘 며칠이에요? Entonces, cuando nos despertamos, por ejemplo, ¿hoy qué día es? 27, ¿sí? 그럼 잠언 27장 한 장을 읽어요. Entonces, entonces tendríamos que leer Proverbios, capítulo 27. 내일은 며칠? Mañana, ¿qué día es? 28일이면 28장 또 한 장 쭉 읽고. Como es 28, tendríamos que leer Proverbios, capítulo 28. 잠언이요 31장으로 딱 돼 있어요. Porque Proverbios es un libro que está formado por 31 capítulos. 그러니까 매일 날짜마다 잠언을 한 장씩 읽어주면 한 달이면 한 번을 읽는 거예요. 잠언. Entonces, si leemos un capítulo de Proverbios por cada día, entonces en un mes leeríamos todo el Proverbios. 하루에 내 삶 속에서 나를 교훈해 주시고 또 나를 잘못된 것을 가르쳐 주시는 게 잠언을 통해서 우리에게 교훈해 줘요. Cada día lo que nos enseña lo que nos enseña nuestros errores es la Biblia.
매일 읽으시는 거예요. Por eso cada día debemos leer. 그리고 하루에 몇 장? Mínimamente, ¿cuántos capítulos debemos leer? 몇 장? ¿Cuántos capítulos? 3장. Mínimamente 3. 근데 성경 잘 모르니까 요한복음부터 이제 읽는 거예요. Pero como no sabemos bien sobre la Biblia, entonces podríamos comenzar leyendo desde San Juan. 요한복음을 읽으면요 이해가 돼요. Porque leyendo San Juan se puede entender fácilmente la Biblia. 그리고 하나님과의 교제가 돼요. Después, hay comuniones con Dios. 자, 요한복음은 이제 몇 번 읽고 나면요, 이제 신약 이제 마태복음부터 이제 3장씩 읽어가는 거예요. Y después de leer San Juan, entonces podríamos ir comenzando desde San Mateo. 그리고 또 이제 구약도 이제 창세기부터 읽고. Y después leer desde Génesis. 그러면 1년이면요 한 권 읽을 수 있어요. Y de esa forma podríamos leer toda la Biblia en un año. 그럼 신앙이 쑥 자라요. Y de esa forma la vida cristiana se crece. 읽지 않은 사람은 신앙이 쑥 자랄 수 없어요. Pero a los que no leen, no se puede crecer su fe. 읽으면서 하나님 말씀과 하나님과 교제하고 교통하는 거예요. Porque leyendo la palabra, como hay comuniones con Dios. 그것을 성경이 말씀하기를 leche de espíritu. Y a ese se le llama leche espiritual no adulterada. 여기 그 다음에 또 뭐라고 돼 있어요? Después, ¿qué dice? Creced hasta la salvación. 여기 구원을 자라가라라고 말씀하고 있잖아요. Aquí dice, creced hasta la salvación. 이 신앙생활이 이제 점점 성장하는 것을 말씀하고 있는 거예요. Esto se le llama así para que cada vez se nos muestra la forma en que la vida cristiana va creciendo. 여러분 신앙생활이 성장하지 않으면 하나님 기쁘시게 할 수 없어요. Si la vida cristiana no crece, entonces no podemos dar gracia a Dios. 하나님을 기쁘시게 할 수 없을 뿐더러 또 전도할 수도 없어요. No podemos dar gozo a Dios, ni tampoco podríamos predicar. 신앙이 성장하면요, 이제 전도하는 것도 배우고. Pero si la fe crece, cada vez aprendemos a predicar. 하나님을 기쁘게 하는 것도 배우고. Y también aprendemos a dar gracia a Dios. 그리고 점점 성장하는 거예요. Y cada vez crece más y más. 나중에는 Luego, 이제 주님을 위해서 또 어려움도 고난도 그것도 받을 수 있는 그런 신앙까지 올라갑니다. creceríamos hasta poder recibir los sufrimientos con gracia hacia Dios. 그러면 빌립보서 1장 27절에 있는 말씀이 이제 나에게도 적용이 되는 거예요. Y después, el Filipenses capítulo 1, versículo 27, esta palabra podría llegar hasta mí. 뭐라고 돼 있어요? ¿Qué dice? Padeced juntamente. padece juntamente. 신앙이 자라지 않으면요 작은 것도 있으면 넘어지고 또 아이고 나 오늘 기분 나빠 나 교회 안 가. Si no hay crecimiento de la fe, aunque haya cosas muy pequeñas, se cae muy fácilmente. 그리고 조그만 형제 자매들하고 부딪히면 아이 나 저거 싫어 안 봐. Y si se chocan un poco con los hermanos, dice, no me gusta ese hermano, no lo voy a ver más. 아이들 보시죠 아이들. Mire a los niños. 아이들 잘 놀다가도 삐져요 안 삐져요? Aunque los niños se juegan divertidamente, en un rato se pelean. 또 싸워요 안 싸워요? Y comienzan a pelearse entre ellos. 아이예요 아이. Es niño. 근데 성장하면 Pero cuando se crece, 싸워요 안 싸워요? ¿pelea o no? 안 싸워. No. 성장하면 Si se crece, 이제 일도 제법 하죠. ya comienza a trabajar, ¿no? 그리고 고난도 받는 거예요. Pero por medio de ese trabajo también recibe sufrimientos. 이제 전도할 영혼이 있으면 자기 집에 초대도 하게 되고. Si hay almas para predicar, invita a su casa. 자기 집에 오는데 밤에 와. 아유 귀찮아. 옛날에는 귀찮아 오지 마. Y antes, cuando decía que iba a venir a la noche, decía, tengo mucha flojera, mejor no vengas hoy, vení mañana. 그리고 그랬는데 이제는 신앙이 성장하니까 우리 집에 말씀 들으러 와? 그러면 준비해야지 하고 싹 열고
Pero cuando la fe crece, entonces, si dice, si alguien dice que va a venir por la noche, entonces prepararíamos para predicar por la noche. 그리고 자기의 가정도 개방하고 그리고 전도하는 일이 있으면 또 수고도 하고 돕기도 하고 시간도 내고 물질도 내고 마음도 내는 거예요. 그게 고난이에요, 고난. De esa forma, también abriría su casa para recibir invitados y de esa forma predicaría a más personas. 이제 자기 중심에서 하나님 중심으로 바뀌는 겁니다. Y cada vez se cambiaría su vida hacia Dios. 그게 신앙생활. Y eso es la vida cristiana. 그리고 이제 하나님의 자녀로 살다 보면 실수도 많이 해요. Y viviendo como hijos de Dios, también cometemos muchos errores. 구원을 받았지, 내 영혼이 구원받았지, 내 육체적인 삶은 그대로 있어요. Porque nuestro espíritu ha recibido la salvación, pero nuestro cuerpo todavía no se cambió. 그러니 변하지 않는 옛 습관들이 있잖아요. Entonces, cada uno tiene sus costumbres que no se han cambiado. 어떤 사람은 구원을 받았는데 이 담배가 갑자기 끊어져요? Por ejemplo, alguien que recibe la salvación. Esa persona de repente podría dejar de fumar. 그러면 박수 쳐줘야지. Si deja de fumar, entonces tendremos que aplaudirle a la persona. 근데 이게 잘 안 끊어져. Pero no es fácil de dejar. 이게 los 구원받고도 이제 costumbres. 담배 이제 또 피우고 그러는 거예요. Por eso, algunas personas siguen fumando después de recibir la salvación. 담배 피는 게 무슨 담배 피는 게 죄냐? 성경이 어디 있어? 그렇게 말할 수 있죠. Pero algunos dicen, ¿cómo podría ser un pecado estar fumando? A ver, muéstrame la palabra. 마약하는 게 죄냐? 그럴 수 있죠. O otros podrían decir, ¿drogar sería malo? A ver, 그럼 마약하는 거 죄예요, 안 죄예요? ¿pero drogar es pecado o no? 죄라, 죄. Es pecado. 담배 피는 것도 자기 몸을 상하게 하는 것도 죄예요, 죄. Fumar también es pecado, porque no se cuida a sí mismo. 그런데 이게 이제 조금씩 바꿔 나가려고 하는. Y de esa forma, cada vez debemos ir cambiando los costumbres. 전에는 담배 피워도 아무런 죄책감이 없는데 지금은 구원받고 나면 담배 피면 마음이 안 좋아. Antes no sentía nada, aunque estaba fumando, pero ahora, después de recibir la salvación, ya se siente que es malo. 잘못된 것을 행하면 내 양심이 이제 톡톡톡 가르쳐줘요. 너 왜 그거 그렇게 해? 하고 가르쳐줘요. Porque si cometemos errores, nuestra conciencia nos enseña 예. que eso es malo. 전에는 막 거짓말도 늘 하고 사는데 구원받고 나니까 거짓말하기가 좀 마음에 걸리는. Antes siempre vivíamos con mentiras, pero ahora cada vez nuestras conciencias nos enseñan. 여러분 거짓말하고 나면 어때요? 불편해요, 내 마음이. Porque ¿qué nos pasa cuando nos mentimos? Sentimos mal. 네. 그럼 어떻게 해야 돼? Entonces, ¿qué hay que hacer? 하나님 앞에 죄 지면 어떻게 해야 돼? ¿Qué hay que hacer cuando cometemos pecado? 하나님, 내가 이거 잘못했습니다. 그게 하나님 앞에 돌이키고 회개하는 거예요. Tenemos que pedir perdón a nuestro Padre, diciendo, Dios, perdóname, por favor, tuve este pecado. Y a eso se le llama arrepentimiento. 생명의 회개를 받은 사람들은 이제 삶 속에서 이제 고쳐 나가는 거예요. 고쳐 나가는 거예요. A los que tuvieron el arrepentimiento de la vida, cada vez va corrigiendo y cambiando su vida de a poco. 우리가 이 신앙생활은 잘못된 삶을 고쳐 나가는 것이 하나님 앞에 회개한다고 합니다. Y cada vez, en el momento donde nos cambiamos en la vida cristiana, a eso se le dice arrepentirse en frente de Dios. 그래서 요한 1서에 이렇게 말씀하고 있죠. Por eso en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 a 9, dice, ¿no? 보세요. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 자, 요한 1서는 하나님이 구원받은 자녀들에게 주는 말씀인 거예요. Primera de Juan es una palabra que Dios da a sus hijos, a los que tienen la salvación. 구원을 받았으니까 이제 삶을 변화하고 옛 죄를 버리고 이제 자기의 코스튬이라도 버리고 이제 하나님의 자녀답게 살아라는 거예요. Como tiene la salvación, cada vez tendría que botar los costumbres del pecado o cada vez tendríamos que ir cambiando nuestras vidas. 거룩한 삶을 이제 배워가라는 거예요. Cada vez debemos aprender la vida santa. 우리의 아버지는 만왕의 왕이십니다. Porque nuestro Padre es el rey de todos los reyes. 우리는 누구예요? ¿Y nosotros quiénes somos?
자, 우리 아버지가 왕이면 우리는 누구예요? ¿Quiénes somos si nuestro padre es el rey de todos los reyes? 왕자. Seríamos príncipes. 왕자는 다음에 왕이 돼갖고 이 나라를 다스려야 돼요. El príncipe debe seguir a su padre hasta llegar a ser un rey y debe cuidar a todo el país. 근데 왕자가 마음대로 살면 어떻게 하겠어요? Pero si el príncipe vive como él quiere, 왕자가 이제 왕에 될 그 법도를 배우고 이제 생활을 조심하고 그리고 왕으로서의 모습을 갖춰가야 되는 거예요. el príncipe cada vez tendría que ir estudiando las leyes y cada vez tendría que cuidar su vida y cada vez tendría que ir pareciendo como el rey. 여러분 거지는 뭐 깨끗하고 거룩하고 뭐 그렇게 살 필요 없죠. Los pobres no tienen necesidad de vivirse santamente, sabiamente o limpiamente, ¿no? 거지는 자고 싶으면 자고 뒹굴고 싶으면 뒹굴고 더러운 거 씻을 필요 없어요. 거지는 아무데나 굴르면 돼. Los pobres duermen cuando quieren y andan cuando quieren y no tienen necesidad de bañarse. 근데 왕자는 어때요? Pero ¿cómo es un príncipe? 막 자고 싶을 때 아무 때나 잘 수 있어요? ¿Podría dormirse en cualquier tiempo donde quiere 자기 dormir? 하고 싶은 거 다 할 수 있어요? ¿Puede hacer todo lo que quiere hacer? 안 되는 거예요. No, no se puede. 왕자는 배워야 되고 El príncipe cada vez debe ir aprendiendo 품위를 갖춰야 되고 y cada vez tendría que cuidarse su vida 인격을 갖춰가야 되고 y cada vez tendría que ir creciendo. 우리가 그런 하나님의 자녀인과 동시에 하나님의 성품을 닮아가는 게 그게 신앙생활이에요. Y como nosotros somos el Hijo de Dios, cada vez tendríamos que ir pareciéndonos a nuestro Padre. 그래서 우리는 거룩한 삶을 쫓아가는 거예요. Por eso siempre debemos seguir la vida santa. 그래서 하나님이 구원받은 사람을 이제 자녀라고 말씀해주고 있습니다. Porque la Biblia dice que Dios nos dice que somos hijos de Dios a todos los que tienen la salvación. 12절이죠. En San Juan, capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijos de Dios. 자, 권세를 주셨어요. Dios dio una potestad. 무슨 권세? ¿Qué poder? 하나님의 자녀는요. 바로 만왕의 왕, 우리 아버지 만왕의 아주 왕자 같은 권세를 주신 거예요. A los hijos de Dios dio el poder como el príncipe. 우리가 누구라고요? ¿Quiénes somos? 다음에 하나님 만왕의 왕의 그 옆자리에 갈 사람들이. Somos las personas que vamos a sentarnos en la diestra del rey de todos los reyes. 천사는 그 자리에 갈 수 없어요. Los ángeles no pueden subir hasta ese lugar. 그러니 이 땅에서 우리가 구원을 받았기 때문에 하나님의 자녀로 살아가는 거예요. Y como nosotros recibimos la salvación, en este mundo debemos vivir como hijos de Dios. 예수 그리스도로 말미암아 영원한 속죄를 받은 사람이 하나님의 자녀인 거예요. Por el nombre de Jesucristo, quienes tuvieron el eterno perdón son los hijos de Dios. 근데 이 가짜들이 너무 많아. 가짜들이 이렇게. Pero hay demasiadas falsas doctrinas. 예수의 피를 과거 죄만 용서했고 앞으로는 조심하고 눈물 흘리고 열심히 해야 된다고 가르칩니다. 이게 종교예요, 종교. Porque las religiones de este mundo enseñan diciendo que Jesús perdonó solamente hasta los pecados del pasado y dicen que deben ir esforzando para el pecado del futuro. 마귀의 교리예요, 이거는. Pero esto es una doctrina de Satanás. 예수님의 피를 얘기하는데 딱 반만 얘기해요. Habla sobre la sangre de Jesucristo, pero solamente habla sobre la mitad. 그리고 자기의 노력과 행위, 선행, 구제 이거 딱 붙여놓는 거예요. Y cada vez le agrega esfuerzos, obras, sacrificios. 그래서 많은 교회들이 이 삶을 추구하고 있습니다. Y muchas iglesias siguen a esa doctrina. 자, 우리는 어때요? ¿Cómo somos nosotros? 우리는 예수 그리스도 피로 구원을 받았기 때문에 영원한 속죄입니다. 은혜입니다. 은혜. Como hemos recibido el eterno perdón, es gracia. 하나님의 자녀로서 이제 변화되고 성장하는 삶이 있기 때문에 이제 우리도 신앙생활에 잘못했을 때 회개하는 거예요. Y como tenemos errores o como podríamos cometer otros errores en medio de la vida cristiana, entonces debemos pedir perdón a nuestro Padre. 여러분, 천국 가기 위해서 회개합니까?
Pero ¿acaso nos arrepentimos para ir al cielo? 아니죠. No. 예. 이제 하나님의 거룩한 삶을 그리고 변화된 삶을 위해서 우리의 잘못된 행위를 버려는 거예요. 그게 회개하는 삶이에요. Sino rechazamos nuestros costumbres malos para seguir la vida santa, para irnos pareciendo cada vez más hacia nuestro Padre. Y eso es arrepentimiento. 완전히 다른 거예요, 이거는. Es completamente diferente. ¿Eh? 종교는 열심히 노력해서 거룩한 생활을 통해서 천국 가려고 하는 생활이 이 종교예요, 종교. Las religiones siempre hacen esfuerzos o obras buenas o muchos esfuerzos para ir al cielo. 우리는 Nosotros 천국에 갔고 이제 하나님의 자녀로 태어났고 이제 왕자의 신분이기 때문에 거룩한 삶을 살아가는 거예요. 그게 신앙생활이에요. ya tenemos el destino para ir al cielo y ya tenemos la salvación y ya somos hijos de Dios. Por eso vivimos la vida cristiana para irnos pareciendo cada vez a nuestro Padre. 구원은 통과한 거예요. 구원. Ya pasamos la 이제 salvación. 왜 우리가 주님을 신앙생활 해가느냐? 첫 번째 하나님의 영광을 위해서. Entonces, ¿por qué vivimos la vida cristiana? Primero, para la gloria de Dios. 이게 하나님의 영광이 되는지 안 되는지 생각해서 하나님의 영광이 안 되면 내 삶을 바꿔가야 돼요. Cada vez debemos vivir viviendo, pensando si esto es por la gloria de Dios. Y si eso no va por la gloria, si esto no se hace la gloria de Dios, tenemos que ir cambiando. 내가 싫어도 Aunque 내 no lo 마음에 안 desee, 들어도 이제는 내 생각을 이제 바꿔가야 돼요. aunque no lo desee, cada vez debemos ir cambiando a nuestros pensamientos. 왜? ¿Por qué? 이제 우리는 하나님의 영광을 위해서 사는 사람들. Porque ahora somos personas quienes vivimos por la gloria de Dios. 네. 두 번째, Segundo, 예수님을 닮아가는 debemos ir semejantes a Dios. 거룩한 예수님. 그 삶을 우리는 예수님처럼 바꿔가는 거예요. Cada vez debemos ir cambiando nuestras vidas hacia como Jesús. 이제 지금 구원받고 나서는요, 옛날하고 별로 차이가 없어요. 그러나 말씀 안에서 믿음 안에서 우리가 살아가면 점점 예수님을 닮아가는 거예요. Después de recibir la salvación, por ese momento no hay muchos cambios. Y cada vez, por eso cada vez debemos ir cambiando de a poco a poco. 그리고 세 번째는 뭐예요? Y el tercero 이제 성령의 인도함을 받는 것. es para tener la guía del Espíritu Santo. 이게 교회 생활입니다. 교회 생활. Esto es la vida dentro de la iglesia. 교회 생활은 구원받은 하나님의 자녀들과 함께하는 거예요. En la vida dentro de la iglesia hacemos todos juntos con todas las personas que han recibido la salvación. 젖을 잘 먹어야 돼. Por eso debemos tomar la leche. 말씀을 잘 먹어야 돼. Tenemos que comer bien la palabra. 교회 안에 잘 붙어 있어야 돼. Tenemos que estar permanecidos en la iglesia. 여기 한번 보여드릴게요. Vamos a ver esto. 이 아이가 이제 외칩니다. Este niño está hablando. 여러분 저 죽어가는 사람들 건져야 되지 않습니까? Diciendo, tendríamos que salvar a esas almas que se están muriendo. 아이들도 알아요. Los niños también saben. 근데 어때요? Pero ¿cómo es? 아이들이 건질 수 있어요? ¿Podrían salvar? 높아요. 우리가 신앙적으로 이렇게 영적으로 아이는요 성장하지 않으면 구원 전도하는 말씀이라든지 많은 영혼을 하나님께 인도하기 어렵습니다. Por eso, eso es el estado de la fe. Si no crecemos, no podemos predicar a otros. 그래서 신앙생활을 올바로 배워야 돼요. Por eso cada vez debemos ir aprendiendo correctamente la vida cristiana. 첫 번째, Lo primero, 말씀. palabra.
두 번째, Segundo, 기도. oración. 세 번째, El tercero, 교제. comunión. 네 번째, El cuarto, 전도. predicación. 이것이 내 삶 속에 잘 스며들어야 돼요. Estos cuatro elementos tendría que ponerse, tendría que aplicar en mi vida. 자, 이것이 스며들지 않으면요, 우리가 신앙도 잘할 수 없고, 뿐만 아니라 하나님을 기쁘시게 할 수 없어요. Si esto no se entra en la vida, entonces no podemos crecer ni tampoco podríamos agradar a Dios. 자동차로 얘기하면요, 네 바퀴입니다. 네 바퀴. Si lo comparamos a un auto, serían estos cuatro elementos, serían las cuatro llantas del auto. 아무리 좋은 차라도 바퀴 하나 없으면 안 되죠. Aunque sea un auto muy bueno, no tendría que faltar una llanta, ¿no? 우리도 마찬가지예요. 네 가지가 잘 이루어질 때 하나님을 기쁘게 하고 또 하나님의 일을 할 수 있는 거예요. Nosotros también, estos cuatro elementos se deben permanecer correctamente en nuestras vidas para poder trabajar por Dios y para agradar a Dios. 이게 크리스찬의 삶입니다. Esto es la vida del cristiano. 여러분 첫 번째 뭐라고요? ¿Cuál es lo primero? 팔라브라. 팔라브라 하는데 잘 듣지도 않아. Dice que es palabra, pero no lo escucha bien. 성경 배우지도 않아. Ni aprende la palabra. 성경 읽지도 않아. Tampoco lee la palabra. 그런데 하나님 앞에 나는 괜찮아. Y siempre dice a Dios, Dios, yo estoy bien. Estoy bien, bien. Tu pensamiento. 아니 성경도 안 읽는데 무슨 하나님과 교통을 하고 있어요. ¿Cómo podría conversar con Dios si ni siquiera acerca a la palabra? 진짜 성경 읽고 배우고 마음에 새기고 그런 사람이 이제 하나님과의 교류가 이루어지는 거예요. A los que aprenden la palabra y a los que cada vez se acercan a la palabra, esas personas tienen comuniones con Dios. 두 번째는 Lo segundo, ¿qué? 오라시. 어떤 사람은 기도 막 절절절절절절 매일 막 기도 절절절절해. una persona siempre ora diciendo muchas cosas. 그 기도 내용 좀 들어보고 싶어요. 옆에서 이렇게 들어보면 내용이 없어요. 내용이. Pero cuando me acerqué para escuchar el contenido, no había contenidos. 다음에 또 다음에 하나님이 원하는 기도를 못 해요. Y no hace la oración que Dios quiere. 우리가 하나님이 원하는 기도가 있어요. Hay una oración que Dios quiere. 그 기도를 하는 거예요. Debemos dar esa oración. 그리고 세 번째는 El tercero, 교제. comunión. 이제 구원을 받으면 각 옆에서 이제 같이 교제합니다. Cuando recibimos la salvación, cada vez hacemos comuniones con los hermanos. 교제에 들어가는 거는 내 이 세상에 대한 이 더러움 그리고 죄, 습성들 이런 걸 씻어가는 거예요. Y hacer la comunión, a través de la comunión cada vez nos vamos limpiando nuestras suciedades, nuestras costumbres del mundo. 하나님 내 마음 아시죠? Diciendo a Dios, Dios, ya me conoces, ¿no? 근데 교제 안 해요. Pero si no hace la comunión. 전도 마지막. Y el último es predicación. 자, 이런 것들이 잘 내 삶 속에 이루어지면요. 하나님을 기쁘게 하고 전도하는 데 힘있게 하는 거예요. Si estos cuatro elementos se aplican bien en nuestras vidas, entonces podemos vivir fuertemente por Dios y también podemos vivir predicando. 첫 번째 뭐라고 했어요? ¿Qué es el primero? 말씀. Palabra. 말씀. 여러분 오늘 이제 구원을 받은 분들이 오늘부터 성경 읽으세요. Los que han recibido la salvación, desde hoy vamos a comenzar a leer la palabra. 성경 많이 읽고 많이 배운 사람 신앙생활 잘하는 사람이에요. Los que leen y los que aprenden bien la palabra son los que hacen bien la vida cristiana. Efesios 6:17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 성령의 검 말씀을 가지라 이거. Tenemos que tener la espada del Espíritu. 이 말씀이 없는데 어떻게 전쟁을 할 거예요?
Sin tener la palabra, ¿cómo podríamos hacer la guerra? 총이 없이 전쟁할 거예요. ¿Cómo podríamos participar a la guerra sin tener armas? 말씀이 있어야 영혼도 전도하고 말씀이 있어야 정말 한 영혼 한 영혼 구원받게 하는 거예요. Tenemos que tener la palabra para predicar a otros y tenemos que tener la palabra para predicar la palabra. 말씀이 있어야 그 영혼을 위해서 기도하고 말씀이 있어야 어떻게 도와줄 줄 아는 거예요. Tenemos que tener la palabra para saber cómo predicar y tenemos que tener la palabra para poder ayudar. 전에 우리 청년회 모임할 때 형제 자매들이 그런 간증을 들었어요. Cuando hacíamos una comunión de jóvenes, escuché un testimonio. 전도할 영혼이 오면 자기가 막 이렇게 말하면서 그냥 저 사람 궁금하지도 않은데 막 말해가지고 질려갖고 가버려. Cuando predicaba a otros, el otro ni siquiera tenía interés de la palabra, pero le seguía hablando toda la palabra y la persona se aburrió y se fue. 뭐 어떻게 해야 돼? Entonces, ¿qué hay que hacer? 이제 말씀의 칼을 갈아야죠. Entonces tendría que afilar la espada de la palabra. 말씀의 칼을 잘 가르면요, 딱 중요할 때 딱 칼을 쓸 수 있는 거예요. Y si de esa forma puede usar la arma en momentos importantes. 우린 입으로 전도하는 게 아니에요. Nosotros no predicamos por la boca. 그 말씀을 하나하나 내 삶 속에 가지고 그 보이지 않는 기도와 그리고 하나님의 도움으로 전도하는 거예요. Sino, esa palabra tendríamos que aplicar en nuestras vidas y a través de la oración y a través de la ayuda de Dios tendríamos que predicar a otros. 말씀이 전해질 때는요, 딱 한 말씀 듣고 우리는 기다리고 그리고 그 말씀 끝나면 그 안에서 교제해요. 그것도 하나의 지혜를 배우는 거예요. Por eso, cuando hay seminario, hay que esperar hasta que termine de escuchar el primer día y luego le hablamos. Y también de esa forma tendríamos que predicar. Y eso también es sabiduría. 계속 여기저기 전도를 하는데 열매가 안 맺혀요. Cada vez predica a varios lugares, pero no hay frutos. 왜? ¿Por qué? 신앙생활의 네 가지가 삶 속에 아직 안 들어와 있는 거예요. Porque no tienen los 4 elementos de la vida cristiana. 네. 한 영혼 한 영혼 구원받게 하는 게 하나님께 영광이에요. Porque cuando predicamos una alma y otra alma, eso se hace gracias hacia Dios. 저도 처음에 저기 선교사라 할 때 볼리비아에 선교사에 처음 왔어요. Cuando fui misionero, primeramente fui a Bolivia. 막 오라는 데가 너무 많아. Había demasiados lugares que me decían que venga. 막 부대에서도 오라고. 에헤르시스. También me pedían que vengan hacia el ejercicio. 또 어떤 종교 단체에서 오라고. O también me decían que vengan desde una religión. 가서 전도하면 막 수백 명 오고 그러니까 얼마나 좋아요, 육신적으로는. Pero cuando iba, podía haber venido como más de cientos personas. 지나고 나면 없어. 어디 간지. Pero después de predicar no había personas que se quedaban. 그렇지. 한 사람 한 사람 구원받기 위해서 교회에서 함께 한 영혼 한 영혼 전도하는 거. 그게 우리가 해야 될 일이야. Por eso ahí supe que tenemos que predicar a cada alma y de esa forma cada vez se tendría que reunir más hermanos en la iglesia. 여러분 우리가 이 신앙생활에 네 바퀴 이걸 잘 하면요, 나도 모르게 하나님의 말씀을 검을 하나씩 갈게 돼요. Y si cada vez aplicamos los 4 elementos de la vida cristiana, entonces cada vez podemos afilar la espada. 그리고 구원받은 사람이 한 사람 한 사람 생겨 이렇게 딱딱 교회 안에 붙어요. Y de esa forma cada vez se aumentan más personas que obtienen la salvación. 근데 이 네 가지가 안 이루어진 사람은요, 여기저기 전도하는데 시간 지나면 또 다 없어져. Pero si predicamos a este lugar, al otro lugar, a todos los lugares, entonces no hay alma que recibe la salvación. 어떻게 해야 돼? ¿Qué debemos hacer? 여기 보면 자라야 돼요. 그래서 신앙이 자라야 돼요. Por eso, como dice aquí, tenemos que crecer. 자라면 이제 고난도 알고 수고도 알고 희생도 아는 거예요. Si crecemos, conocemos el sufrimiento y también aprendemos el sacrificio. 구원이 부족해도 걱정할 거 없어요. 이 신앙 안에 교제 안에만 딱 붙어 있으면 하나님이 자연스럽게 구원을
확증해 주십니다. Si no tiene confianza en la salvación, no importa, si queda permanecido dentro de la iglesia, Dios da esa fe. 그래서 사도행전 11장 26절에 이렇게 말씀하고 있죠. Y en Hechos, capítulo 11, versículo 26, dice así, ¿no? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. 자, 안티오키아 성도들이 말씀을 받았는데 구원이 돼 있는지 안 돼 있는지 잘 몰라요. Los santos de Antioquía recibieron la salvación, pero no sabían si eran salvos o no. 바울이 1년 동안 계속 전도하니까 이제 구원이 이루어진 거예요. Pero apóstol Pablo seguía predicando en esa región y después de pasar un año recién sabían que han recibido la salvación. 여러분 우리가 전도해서 이번에 구원 받았어 안 받았어 확인할 필요 없어. Si las personas que hemos predicado no importa que verifiquemos si recibió la salvación o no. 계속 교회 안에 이렇게 머물 수 있도록 막 우리가 인도하는 거예요. Solamente tenemos que guiar para que se quede permanecido dentro de la iglesia. 그러면 교제 안에 이렇게 머물러 있는 사람은요, 나중에 구원이 쏙 이제 이루어지는 거예요. Y los que se quedan permanecidos en la iglesia, luego se crece la fe. 그러니까 여러분 이번에 구원 받았다는 사람들 몇 번 들어야 되냐? 여러분 몇 번 들어야 될까요? Y todos los que dicen que han recibido la salvación a través del seminario de esta semana, ¿cuántas veces tendría que escuchar? 1년 동안 교회 안에서 계속 말씀 들어보세요. Durante un año tenemos que escuchar las palabras que se dan en la iglesia. 확실히 구원받습니다. De esa forma pueden tener seguridad en su 아이 salvación. 목사님 신앙생활 전에도 했고 또 하는데 왜 이번에 또 해요? Si dice, pastor, yo estoy viviendo la vida cristiana, ¿por qué otra vez aprendemos el seminario? 근데 자기 삶은 안 이루어져 있어. Pero su vida todavía no tiene cambios. 무엇이 부족한지를 우리는 배우고 그걸 채워나가야 되는 거예요. Cada vez tenemos que aprender qué es lo que nos falta a través de la palabra. 그래서 구원받고 말씀 배우고 말씀 읽고 너무 중요한 거예요. Y es muy importante que aprendamos la palabra cada vez dentro de la iglesia. 자, 두 번째 뭐가 중요해요? El segundo, ¿qué es importante? 기도. La oración. 이제 무엇을 위해서 기도해야 될지 배워야 돼요. Debemos aprender la oración. 여기 말씀하고 있죠? Aquí dice, ¿no? 마태복음 6장 9절로 15절 말씀입니다. En San Mateo, capítulo 6, versículos 9 a 15, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. 가장 기도의 기본이자 예수님이 우리에게 가르쳐 주신 말씀이에요. Esto es la oración más básica que Jesús mismo nos enseñó. 여러분 우리가 무슨 기도를 해야 될까 생각하면 요거 성경 읽고 요거를 근거해서 기도하면 됩니다. Si tienen dudas de qué oración tendría que dar a Dios, entonces hay que leer esa palabra. 그리고 또 특별한 기도들이 있죠. Y luego de esto hay otras oraciones especiales. 그러나 마태복음 이 6장의 내용을 가지고 기도하면 기도가 풍성해져요. Pero si oramos con los contenidos que están escritos en San Mateo capítulo 6, entonces nuestra oración se hace abundante. 첫 번째 무슨 기도예요? Primeramente, ¿qué oración? 감사. Dar gracias. 왜 감사할까요? ¿De qué? 여기 뭐라고 돼 있어요? Padre nuestro. 우리는 Nosotros 하나님의 자녀. somos hijos de Dios. 자녀라는 것은 천국에 대한 백성이라는 거예요. Y el significado del hijo de Dios es que somos ciudadanos del cielo. 그거 하나만 가지고도 감사해야 돼요, 우리는. Solamente por eso tendríamos que agradecer mucho. 여러분, 내가 만약에 구원 못 받았으면 나는 영원한 지옥에 떨어지는 거 아니에요?
Porque si no hubiéramos recibido la salvación, caeríamos hacia el eterno 우리는 infierno. 그것만 가지고 감사할 수 있어요. Solamente viendo a eso podemos agradecer. 내 마음에 불평이 올라오는데 구원 생각해 보세요. 불평이 올라올 수 있어요? Si cada vez nos sale en el corazón de quejar, pero si miramos la salvación, ¿podríamos quejarnos? 아유, 뭐 교회 사랑이 없어. 그럴 수 있어요? Podríamos decir, en la iglesia no hay amor. ¿Así? 아, 교회가 뭐 이래. 그럴 수 있어요? ¿Cómo una iglesia podría ser así? Ah. Podríamos decir, 아, 저 형제는 왜 잘 사는데 왜 같이 안 나눠? ¿por qué ese hermano vive bien pero no comparte? 예? 그럴 수 있어요? ¿Podríamos decir así? 구원해 준 것만 생각해 보세요. Solamente piensen en su salvación. 얼마나 감사해요. Entonces, ¿cuánta gracia tenemos? 지금 건강한 것도 내 발로 이 교회에 오는 것도 감사한 일이죠. Solamente venir a la iglesia, eso también podríamos dar gracia. 그래서 첫 번째는 감사의 기도. Así que primero es dar gracias. 주님 감사합니다. Dios, te damos gracias 나를 구원해 주시고 por darme la salvación, 내 가족들을 구원해 주시고 por salvar a mi familia 또 이 귀한 복음을 함께 전할 수 있는 교회를 주신 것을 감사합니다. y por darnos la iglesia de poder compartir a este evangelio. Te damos muchas gracias. 내 아이들 정말 건강을 지켜주시고 아이들이 구원받도록 도와주십시오. Ayúdenos para que mis hijos puedan recibir la salvación. 감사해야죠. Tenemos que dar gracias. 하나님이 우리의 건강 탁 취해가 보세요. Si Dios nos lleva nuestra salud, 내가 지금 하고자 하는 모든 것을 다 멈춥니다. entonces todo lo que estamos haciendo se detendría en ese lugar. 그래서 우리는 감사해야 돼요. Por eso tenemos que dar gracias. 하나님께서 솔로몬에게 나타났습니다. Dios vino a Salomón. 왜? 솔로몬이 하나님을 기쁘게 했거든요. ¿Por qué? Porque Salomón agradecía a Dios, 네. agradaba a Dios. 그래서 하나님이 솔로몬에게 내가 내게 뭘 줄 거라고 말씀했어요. Por eso Dios preguntó a Salomón, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te daré? 솔로몬이 제일 먼저 했던 게 이 감사의 기도였어요. Pero Salomón, lo primero que hizo es dar gracias. 하나님 감사합니다. Daba gracias. 내 아버지 다윗에게 하나님이 축복해 주셨고 나에게도 축복해 주셔서 너무 감사합니다. Por dar bendición a mi padre David y por darme bendición. Eso es lo que oraba Salomón. 우리도 마찬가지죠. Nosotros también. 하나님이 내게 뭘 줄 거 하면 우리 제일 먼저 뭐 해야 돼요? Si Dios nos pregunta, ¿qué es lo que quieres? Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? 감사합니다. Tenemos que dar gracias. 왜 감사해요? ¿Por qué? 나에게 뭘 줬어요? Porque ¿qué es lo que me dio? 구원. La salvación. 그거 하나만 생각하면요. 이 세상의 모든 것들을 다 이렇게 내려놓을 수 있고 그리고 감사할 수 있어요. Solamente viendo la salvación podríamos dejar todo lo que tenemos en este mundo y podríamos agradecer de todo. 두 번째는 Lo segundo, 여기 santificado sea tu nombre 하나님의 거룩한 이름을 위해서 para el santo nombre de Dios, 그걸 기도하라고 돼 있어요. dijo que ore. 우리도 마찬가지죠. Nosotros también, ¿no? 이제 나는 구원받기 전에 죄 가운데 살았다면 이제는 거룩한 삶으로 바꿔가야 돼요. Si antes de recibir la salvación hubiera vivido en medio del pecado, entonces ahora tendríamos que ir cambiando hacia una vida santa. 거룩한 생활을 시작했습니다. Y ya he comenzado una vida santa. 왜? ¿Por qué? 하나님은 거룩 자체이시기 때문에. Porque Dios es santo. 하나님이 좋아하는 거 나도 좋아하고 Lo que a Dios le agrada, nosotros también tenemos que agradar. 하나님이 싫어하는 거 나도 싫어하고 A lo que Dios odia, nosotros también tenemos que odiar. 그래서 두 번째는 하나님의 거룩한 이름을 위해서 우리 자신도 이제 거룩한 삶을 쫓아가야 돼요. Así que para el santo nombre de Dios, nosotros también tenemos que vivir una vida santa. 이제 하나님의 이름이 욕이 되지 않아야 돼요. Ya no se tiene que burlarse, maldecir el nombre de Dios. 이스라엘 백성들이 불순종하고 하나님을 올바로 섬기지 않자 하나님이 그들을 징벌하셨어요. Cuando los israelitas desobedecían a Dios, Dios juzgó. 주변
많은 열국에게 그리고 포로 잡혀 가기도 하고. Dios levantaba a otros países y los ponía en esclavos a los israelitas. 하나님의 이름이 욕이 된 거예요. Y de esa forma se maldecía el nombre de Dios. 우리가 거룩한 삶을 쫓아가면 하나님이 우리에게 복 주시고 하나님이 우리를 인도해 주시는데 또 죄 속에 살면요. 하나님이 징벌하시고 징계하셔요. Si seguimos a una vida santa, entonces Dios nos llenaría de bendiciones y cada vez nos guiaría. Pero si vivimos en medio del pecado, entonces Dios nos va a castigar. 그러면 하나님의 이름이 욕이 됩니다. Y de esa forma se maldice el nombre de Dios. 그래서 우리는 하나님의 거룩한 이름을 위해서 기도하라고 합니다. Por eso en la Biblia dice que oremos para el santo nombre de Dios. 그리고 세 번째는 뭐예요? El tercero, ¿qué es? 하나님 나라를 위해서 기도해야 돼요. Debemos orar para el reino de Dios. 하나님 나라. 세 번째. El tercero. 하나님 나라가 뭘까요? ¿Cuál será el reino de Dios? 이제 구원받는 일이 계속 일어나야 돼요. Cada vez debe haber personas que reciban la salvación. 나만 구원받는 것으로 끝나는 게 아니에요. 이제 나와 내 가정이 구원받고 주변 영혼이 구원받아. 이게 하나님의 나라예요. 하나님. La salvación no se debe terminarse solo en mí, sino debe predicar a mi familia. La salvación debe irse hasta mi familia 자, 이 세 y 가지가 hasta mi 하나님을 위한 alrededor. 기도예요. 이 세 가지. Y estas tres oraciones son oraciones para Dios. 그러니 구원을 받았는데 자기들만 늘 있어요. Entonces, aunque recibe la salvación, solamente si la salvación se permanece en esa persona, 이 복음이 확장이 돼야 되는데 항상 자기들만 있어요. cada vez el evangelio se debe ir ampliando, pero si la salvación solamente se queda en él, 세 번째를 위해서 기도해야 돼요. por eso debemos orar para la tercera oración. 누가 말씀 듣는데 다 기도하고 같이 전도하고 같이 마음 쓰고 같이 수고 희생을 하는 거예요. Si alguien está predicando, entonces debemos orar juntos, debemos sacrificar juntos y debemos apoyar juntos. 그렇게 할 때 내 가족 전도할 때 형제 자매들이 나를 돕는 거예요. Y de esa forma, cuando yo esté predicando a mi familia, otros hermanos me apoyarían y me ayudarían. 자, 이 세 가지가 하나님을 위한 기도예요. Estas tres oraciones son oraciones para Dios. 첫 번째, El primero 하나님 감사합니다. es dar gracias. 두 번째, El segundo, santificar, 거룩한 이름을 위해서. para 세 el 번째, santo nombre de Dios. 하나님의 나라가 확장되기를 기도해야 돼요. Debemos orar, el tercero, debemos orar para que se amplíe el reino de Dios. 그리고 이제 나와 관계된 것들 위해서 기도합니다. Y después debemos orar por mí y a todo lo que está relacionado a mí. 자, 네 번째는 뭐예요? ¿Cuál es el cuarto? 여기 보세요. 제일 먼저 네 번째가 읽어주세요. El cuarto dice, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. 온세. 뭘 위해서 기도하라고? ¿Para qué? 일용할 양식을 위해서 기도하라는 거예요. Para que nos permita el pan de cada día. 우리 시대 살기 어렵죠. Ahora vivimos en tiempos difíciles, ¿no? 정말 양식, 즉 육신의 것을 위해서 기도해야 되지만 자, 이 일용할 양식은요. 매일매일 하나님을 위해서 살아가는 필요할 말씀을 나에게 달라고 기도하라. También tendremos que orar por la comida que comemos en cada día carnalmente, pero también tendríamos que pedir, en esa palabra dice que pidamos el pan espiritual, o sea, la palabra. 여러분 밥 먹을 때 나 이거 맨날 먹으니까 나 못 먹어. 그런 사람 없죠. Cuando comemos la comida, no hay personas que dicen, pero ayer también comí comida, así que me aburrí, no voy a comer. 먹으면 어때요 또? Cuando comemos, ¿qué nos 밥 먹을 pasa? 때 식욕이 올라오잖아요. 식욕. Cada vez nos dan más deseos de comer. 식욕. 저는 요즘에 맛있는 국을 하나 먹으면요. 한 3일은 더 먹고 싶어. Yo en estos días cuando como una sopa muy rica, muy deliciosa, entonces tengo deseos de comer por el día siguiente o por más días. 좋은 말씀을 들으면요. 계속 며칠 들어도 은혜가 되는 거예요. Si escuchamos una palabra buena, entonces, aunque lo escuchemos durante 2 o 3 días, esa palabra nos da gracia. 그러니까 우리가 하나님 말씀을 달라고 기도해야 돼요. Por eso debemos pedir a Dios que nos dé palabras. 좋은 말씀을 써놓고 계속 그를 내 마음에 두고 그걸 해보는 거예요. Cada vez tenemos que escribir las palabras buenas y cada vez debemos orar.
por esa 듣고 palabra. 맨날 흘리면요, 이게 안 남아요. 그럼 잘하지도 않아요. Si escuchamos, pero si lo perdemos por la otra oreja, ninguna palabra se quedaría en el corazón y cada vez se perderían las palabras. 그리고 들으면요, 은혜가 돼요. 감동이 되고. 이게 내 마음속에, 내 삶 속에 있어야 돼요. Y si escuchamos correctamente, entonces esa palabra se queda en mi corazón y cada vez se hace gracia en mi vida. 만약에 은혜가 없고 감동이 없다면 내 마음이 지금 고장나 있는 겁니다. Si no hay gracia y si no hay, o sea, si no hay gracia y si no se queda en el corazón, eso significa que hay un problema en el corazón. 그럼 어떻게 해야 돼요? Entonces, ¿qué hay que hacer? 기도해요. Hay que orar. 하나님, 내 마음이 지금 고장나 있으니까 하나님 나에게 말씀의 은혜를 주십시오라고 기도해야죠. Hay que orar a Dios. Dios, ayúdame para que esa palabra se permanezca en mi corazón. 네 번째는 El cuarto. 네? Quinto año, ¿no? 네 번째. 다섯 번째. El quinto. 다섯 번째 뭐예요? Y perdónanos. En el versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 네. 남을 용서하고 남을 사랑하는 마음을 가져야죠. Tenemos que perdonar a otros y tenemos que tener el corazón de amar a los otros. 네? 전에는 용서 못하죠. Antes no podíamos perdonar. 싫은 거 표현하고 싸우면 그냥 안 보고 그랬어요. Si peleábamos, nomás peleábamos con otros. Si lo odiamos a otras personas, no acercábamos a otros. 옆에서는 박수 쳐. 안 돼. 야, 세파라. 야. 뺄래야 그러면 no. 그리스도인들은 어떻게 해야 돼? Pero los cristianos, ¿qué debemos hacer? 용서. Tenemos que perdonar. 몇 번? ¿Por cuántas veces? 7번에 70번. 7 por 70 veces. 쉬워요, 어려워요? ¿Es fácil o difícil? difícil. 원수 사랑하는 게 쉬운 게 아니에요. Es muy difícil amar a los enemigos. 용서한다는 건 쉬운 게 아니에요. No es fácil perdonar. 용서는 신앙이 있어야 하는 거예요. El perdón puede dar a través de la vida cristiana. 우리도 하나님 앞에 하나님이 나를 용서해 주지 않으면 우리 이 자리에 있을 수 없어요. Pero si Dios no nos hubiera perdonado, nadie podría estar en este lugar. 하나님이 나를 늘 용서해 주고 계시는데 Dios- 나의 잘못된 허물을 늘 하나님께 고백해야 돼요. Dios siempre me está perdonando. Entonces ¿Eh? tenemos que confesar a Dios los errores. 그래서 하나님이 하나님의 자녀들은 잘못된 것을 회개하라라고 말씀하고 있는 거예요. Por eso Dios dijo a sus hijos que arrepientan si tienen errores. 하나님 오늘 내가 혹 잘못한 게 없습니까? 회개해야 돼요. 회개. Por eso tendríamos que orar a Dios. Dios, hoy hice estas cosas, perdóname. 하나님이 나는 또 죄 속에 혹 남에게 상처 주고 남에게 아픔을 주지 않았습니까? 그거 돌아봐야죠. Y tendríamos que arrepentir diciendo, ah, Dios, por si acaso hoy no lastimé el corazón de alguien. 그걸 밤에 이렇게 생각해 보면요, 그게 떠올라요. Y si pensamos por la noche, se nos recuerda 그거를 하나님께 고백하라. y tenemos que confesar a Dios. 그리고 주님 잘못했습니다. Y tenemos que pedir perdón. 그게 회개하는 회개. Esto es arrepentimiento. 그 기도하라고 되어 있어요. Y en la Biblia dice que oremos para eso. 그리고 또 무슨 기도? Y luego, ¿qué oración? 여기 사탄으로부터 우리를 지켜달라고 기도해야 돼요. Tenemos que orar para que nos proteja desde Satanás. 13절. En versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 사단과 마귀와 세상은 우리의 3대 적입니다. 세상과 마귀와 그 자신이 3대 적이에요. Los tres enemigos de este mundo son Satanás, el mundo y sí, a sí mismo. 이게 나를 괴롭혀요. Estas tres cosas siempre me molestan. 그것을 시험을 이기게 해달라고 기도해야 돼. Por eso tenemos que orar para que podamos vencer a esas tentaciones. 세상이 아주 강력합니다. El mundo es demasiadamente poderoso. 내 육체도 얼마나 질긴지 몰라요. Mi carne también es muy duro. 제일 굴복하기 어려운 게 자기 육체적인 삶이에요.
Una de las cosas más difíciles de vencer es su carne, 이기적인 마음이 있어요. porque cada uno tiene su corazón duro. 희생하기 싫어하는 마음이 있습니다. Cada uno tiene ese corazón de no querer sacrificarse. 자유롭게 자기 생각 속에 살고 싶은 마음이 있어요. Y cada uno tiene ese corazón de querer vivir libremente. 그거로부터 지켜주시고 사단의 시험에 넘어가지 않게 기도하라고 됩니다. Por eso la Biblia dice que oremos para que no nos caigamos en esas tentaciones. 그리고 Después, 또 그 다음에 en el versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 악에서 구하고 잘못된 것에서 나를 구별시켜 주시고 그리고 우리도 다른 사람에게 베풀고 용서하라는 거예요. Para que nos perdone y para que nos distinga desde lo malo y para que nosotros también podamos perdonar a otros y podamos dar a otros. 자, 이거를 늘 기도하는 거예요. Y siempre debemos orar por esto. 여러분, 하나님에 대한 게 몇 가지라고요? ¿Cuántas oraciones hay para Dios? 세 가지. 3. 하나님 감사합니다. Dar gracias a Dios. 이제 하나님의 이름이 욕되지 않게 살게 하겠습니다. Y ahora viviré para que no se burle su nombre. 그리고 하나님의 나라 전도하는 일에 우리도 함께 기도하고. Y debemos orar para el reino de Dios. 그리고 네 가지는 이제 나를 위한 기도죠. Y las otras 4 oraciones son oraciones para mí, para sí mismo, ¿no? 그중에 첫 번째는 El primero, 양식. 하나님이 말씀 나에게 주십시오. el pan, para que Dios nos dé la palabra 두 cada 번째는 día. El segundo, 내 자신을 돌아보는 거예요. 내 혹시 잘못된 거 나를 먼저 돌아봐야 돼요. para que podamos arrepentirnos. 세 번째는 El tercero, 세상이 죄가 그리고 자기 육체가 하나님의 향한 좋은 마음들을 막고 사단의 유혹으로 내 신앙이 넘어지지 않게 기도하라는 거예요. para que no nos caigamos en tentaciones del mundo, de Satanás y de su carne. 그리고 마지막으로 Y el último, 남을 용서하고 또 나도 그 악에서 빠지지 않게 기도하라는 거예요. para que podamos perdonar a otros y no nos caigamos en ese mal. 물론 더 깊은 내용들이 많습니다. Y claramente hay mucho más detalle de esto, 그러나 우리는 시간 속에 그래서 배워가야 합니다. pero por eso cada vez tenemos que ir aprendiendo. 그리고 교제죠, 교제. Y después está la comunión, ¿no? 최근에 교제에 대해서 계속 배우고 있죠. 수요 말씀. En cada miércoles estamos aprendiendo sobre la comunión en estas semanas. 우리도 이 교제를 잘 배워야 돼요. Nosotros también tenemos que aprender bien a estas comuniones. 에스겔 16장 4절 6절에 이렇게 성경이 기록돼 있어요. En Ezequiel, capítulo 16, versículo 4 a 6 dice, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavado con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti. 계속 읽어주세요. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Si te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. 이 에스겔 16장을 우리가 제대로 이해하고 그 삶을 우리 삶 속에 살아가야 됩니다. Tenemos que entender correctamente a la palabra de Ezequiel capítulo 16, versículo 4 a 6, y tenemos que aplicar a nuestras vidas. 첫 번째 태어나면 뭐 해야 돼요? Primeramente, cuando nacimos, ¿qué hay que hacer? 첫 번째 태어나면 뭐 해야 돼요? ¿Qué hay que hacer después de nacerse? 깨꼬사, 엠브리고, 꼬르다. 이게 무슨 뭐예요 이게? ¿Qué es? 구원을 받으면요, 이제 생명체는 별개예요, 별개. 엄마로부터 영양분 받는 거를 잘라야 돼 이제는. Cuando un bebé se nace,
Primeramente, tiene que cortar el ombligo para que se separe de la mamá. 그동안에 내가 구원받기 전에 해왔던 거 잘라야 돼요. De esa forma, de la misma forma, tenemos que cortar de todo lo que hacíamos antes de recibir la salvación. 뭐 잘못된 교회 이 잘라야 돼요. Desde las malas doctrinas o malas iglesias, tenemos que cortar. 잘못된 습관 이것도 잘라야 돼요. También tenemos que cortar las malas costumbres. 사람 중심으로 막 가족들이 막 부릅져 가지고 이런 생활도 잘라야 돼요. Y también debemos cortar la vida que vivíamos solamente entre las personas. 예. 하나님 싫어하는 거는 다 잘라야 돼요. Tenemos que cortar todo lo que odie Dios. 그래야 아이가 정상적으로 자라는 거예요. Y de esa forma, el niño se puede crecer. 두 번째는 El segundo, 아이 태어나면 매일 씻기잖아요. cuando el niño se nace, cada día lo bañan, ¿no? 왜 매일 씻길까요? ¿Por qué cada día? ¿Por qué todos los días lo 그 bañaría? 엄마 뱃속에 있는 그 양수로부터 묻은 거를 깨끗이 씻어내야 돼요. 계속. Porque cada día hay que limpiar de todo lo que salió cuando nació desde el vientre de su madre. 우리의 죄, 우리의 습관 이런 것을 말씀으로 교제로 우리는 씻어나가는 생활을 해야 돼요. De la misma forma, tenemos que vivir una vida limpiando todos los costumbres del pecado o todas las costumbres del mundo. 세 번째는 El tercero, 소금. la sal. 소금은 소독 역할도 하지만 방부제 역할도 합니다. La sal tiene una función para que las comidas no se pudran. 그리스도인들이 이제 소금과 같은 빛과 소금과 같은 삶으로 세상에 좋은 영향을 줘야 되는 거예요. Y de esa forma, los cristianos deben ser una luz y la sal del mundo. 마지막으로 Por último, 강포를 탁 싸는 게 뭐예요? hay que es poner en pajas. 구원받은 그리스도인들이 이제 올바른 교회 생활을 배워봐야 돼요. Los cristianos salvos deben ir aprendiendo de vivir correctamente dentro de la iglesia. 자, 올바른 그리스도인의 삶을 배우지 못하면 아이는 잘할 수 없어요. Si no aprendemos correctamente la vida dentro de la iglesia, el niño no puede crecer. 계속해서 말씀을 배워 나가야 돼요. De esa forma, cada vez debemos ir aprendiendo. 그러면 교제 생활과 전도 생활을 배우면 하나님이 기뻐하셔요. Y si aprendemos la vida dentro de la comunión, y si aprendemos la predicación, entonces Dios estaría feliz por nosotros. 자, 다음 주에 또 필요한 말씀 더 배우도록 하겠습니다. Y la próxima semana vamos a seguir aprendiendo toda la palabra que nos falte. 오늘 여기까지 말씀드리고 기도하겠습니다. Hoy hablamos hasta aquí y vamos a orar juntos. 주님 감사합니다. Dios Padre, te damos muchas gracias. 우리의 죄를 영원히 용서해 주시고 하나님의 자녀 삼아 주심을 감사합니다. Damos gracias por darnos la salvación y por hacernos hijos tuyos. 이제 하나님의 자녀로 올바르게 살아가는 참된 그리스도인의 생활을 배우며 또 주님을 닮아가는 생활을 원합니다. Ahora cada vez queremos ir aprendiendo la vida cristiana y cada vez queremos parecernos más a ti, Señor. 도와주시고 인도해 주옵소서. Ayúdenos y guíenos. 새로 구원받은 하나님의 자녀들 하나님께서 친히 인도하시고 도와주옵소서. Y guíenos a todas las almas nuevas que han recibido la salvación. 올바로 성장해서 하나님에게 기쁨이 되고 영광이 되기를 원합니다. Y queremos que todos ellos crezcan conforme y puedan vivir conforme a ti, Señor. 모든 것 주님께 감사하며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. Todo te agradecemos y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.